गोटे सब आम पाखे तथ्य अच्छे आम तथ्य नहीं कि जाऊ आम बिना तथ्य शुण जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तहिर व्यवहार यहीटा जो सी कर गोटे मस्तिष्कर विकृत कौन जिनसर जेलोसी नहीं खेल को अपभ्रंश कर गोबर पानी छिंचिया यहाँ कौन गोटे महानता परिचय सी कौन कली गोबर पानी कर निजे निजक पवित्रता रखु से निजे पवित्र हेले मनरू मोर चली जो यहाँ गोटे खेल बोली अपवित्र होकर निजे खेल को अपवित्र करने चाहते यही खेल को से मैंने कहीं यात्रा सहित तुलना कर मनोरंजन नौ ये कौन एक यात्रा साधारण संपादक ओडिशा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एवं साधारण संपादक ईस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन बौलगड़ क्लबर सुवर्ण जयंती उत्सव पालन अवसर रे सारा भारतर 12टी राज्य 250 प्रतियोगी अंशग्रहण करते यहाँ एक खेल ये कौन से एक मनोरंजन कार्य नुहे कि एक वाणिज्यिक व्यवसाय केन्द्र खोला नाला एथिरे समस्त प्रतियोगी मानक उत्साह प्रदान करने निमंते 12टी राज्यर पूर्व भारतर 250 प्रतियोगी अंश करते ये जो खेल होउची ए वर्ष भुवनेश्वर नुहे यह सारा अंतर्जातीय स्तर में यही प्रतियोगिता नारी मानक पई हेई चली एवं नारीर सशक्तिकरण पई जो सरकार जो प्रचेष्टा आज नुहे पूर्व सरकार यही जगार यही प्रतियोगिता यही कंपिटिशन यही प्रतियोगिता पर्टिकुलाली से जोटी भजन मंडप कहते से भजन मंडप जो तैयारी होता जो प्रकृत बिल्डिंग तार धीरे होता जहाँकि लिंगराज मंदिर 100 हाथ दूर में यही तो बर्तमान एना भजन मंडप बोली किसी ना से एक ओपन स्पेस सरकार समस्त को परमिशन दौरान सबु क्षेत्र में यहीटा जो सी कर गोटे मस्तिष्कर विकृत कौन जिनसर जेलोसी नहीं खेल को अपभ्रंश कर आमे सबुबले चाहूँ नारीर सशक्तिकरण पे नारी सशक्तिकरण निमंते ये खेलर आवश्यकता अत्यंत जरूरी। सर पुरुष माने ए प्रतियोगिता भाग नेले कहीं मुह खोल ना कि महिला मानक पई कहीं सबुबले नारी मानक सम्मान सकाशे समस्ते लड़ी आछंती काहेकि ना नारी मानक आमे भावे दुर्बल बोली किंतु नारी प्रकृति रे दुर्बल नुहंती नारी सबुबले शक्ति तेणु नारी मानक आहुरी सशक्तिकरण करिया पई सब राज्य सरकार प्रचेष्टा कर भारत सरकार प्रचेष्टा रखिंट तेणु आम ये खेल को खेल हिसाब से देखा ये को हीनमान्यता दे राजनीति कौन न करने मु अनुरोध करी या द्वारा से जो प्रतियोगी माने थिले सेमानक मनोबल कमी से माने मध्य पूर्वरु यही प्रतियोगिता जो मैंने अंशग्रहण करते पचरा जाए आम गोड़ कहीं भिड़ुंट आम तो एक खेल नहीं यही खेल को से मैंने कहीं यात्रा सहित तुलना कर मनोरंजन नौ ये कौन एक यात्रा ये हूँ गोटे आमर खेल आम खेल मध्यम आम नारी शक्ति को जागरण करने आम खेल को आपणे नहीं आम खेल आपणेबाटा चक्षुर कहीं जाऊनी खेल को यात्रा सहित तुलना कर मूर्खामी एडे पूरे निहाती निंदनीय अति निंदनीय सी निजुक निजे छिंचा दरकार जे पूर्व जिते सरकार थिले से स्टेज रे से भजन मंडप जिते सरी 2021 आम पाखे तथ्य अच्छी आम तथ्य देखई पारू आम पाखे पेपर अच्छी किए आसी अतिथि किए प्रतियोगिता भाग नहीं किए सर्टिफिकेट दस्खत करते गोटा सब आम पाखे तथ्य अच्छे आम तथ्य नहीं कि जाऊ आम बिना तथ्य गोटा एभली दबनी लोक ये तो ये जहाँकि जो मैंने ये जो मैंने शुण जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तहिर व्यवहार तेणु जो मैंने अंध भाया को भावे सब तो आम मंदिर मानक 11 सेंचुरी लिंगराज मंदिर धीरे जो भाया ये अच्छी कौन आम तो उठे पारिया ताले से मैंने से कहीं से रखी जदि यहीटा नारी प्रति अपमान ताले सेटा कौन नारी प्रति सम्मान तेणु ना यहीटा नारी प्रति सम्मान सी भी नारी प्रति सम्मान सी जिते जहाँ कर राजा राजुड़ा समय से बहुत उच्च धारा नहीं करे जो सरकार नहीं एक नारीर सशक्तिकरण कर गोटे चक्रांत एटा खेल को नारी मान न उठे गोड़ भिड़ा नीति
ଏଠି ତ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ଦଳର ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ବେଳାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଗ ନେବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ସେତେବେଳର ଏଇ କଥା ଉଠି ନଥିଲା ଏଇନେ କାହିଁ ଉଠାଯାଉଛି ତେଣୁ ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରାଯାଉ ଏଇଟା ଆମ ନିବେଦନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜଣେ ସେବାୟତ ତ ଆପଣ କି ୟା ପୂର୍ବରୁ କି ବାରଣ କରିଥିଲେ କୌଣସି ନାହିଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ବାରଣ କରିବେ ପୂର୍ବରୁ 2021ରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ସରିଥିଲା ତା ପରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା କାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ କେହି କରିନଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖେଳକୁ ଖେଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇ କରୁନଥିଲେ ଏଇନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖେଳକୁ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖେଳ ହିସାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଟାକୁ କେମିତି ଖେଳଟାକୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରିବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ରଖିବା ତେଣୁ ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ନାରୀକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରଖିଛି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରଖିବ ମଧ୍ୟ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା ତାହେଲେ ଭାରତ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ହେଇଛି ସୁଇମିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଥଲେଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଅଛି ସେମିତି ଏଇଟା ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଏକୁ କାହିଁ ତ କେହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନା କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚେତନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତର ଯିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଫେଡେରେସନ୍ର ଯିଏ ସଭାପତି ସ୍ୱାମୀ ରମେଶ କୁମାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ସିଏ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସିଏ ତ କାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା ବୋଲି ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସିଏ ତେଣୁ ଆଲାଉ କଲେ ଏଇଟା ଆମେ କରିନୁ ଏଇଟା ସାରା ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ନା ୟାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖେ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ এইটা ইনডোরে କ'ଣ ଇନଡୋରରେ କଲେ କ'ଣ ଖାଲି ଯିବେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ ନାରୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଇମିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଥଲେଟିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ତ କାହିଁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାହେଉନି ସେଇଟା କ'ଣ ଇନଡୋରରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉଟଡୋରରେ ନୁହେଁ ହଁ ନାଇଁ ମେୟର ବି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ନା ଏଇଟାକୁ ତ ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଖେଳ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏକୁ ଏତେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏକୁ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଏକୁ ଖେଳ ହିସାବରେ ନେଇଯିବେ ଏକୁ ଆଉ କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ କରିବେନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଖେଳ ବିଷୟରେ କେବେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ହେଇଯିବ ଇଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ସତ ଆଉ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମହାନତା ପରିଚୟ ସିଏ କ'ଣ କଲି ଗୋବର ପାଣି କରିବ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଚାଲିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ବୋଲି ଆଉ ଅପବିତ୍ର ହେଇକରି ନିଜେ ଖେଳକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏକୁ ଖେଳ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରନ୍ତୁ।